नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण माने निरंतर भाव में ये एपिसोड को देखुवारु आपण मानक विशेष विशेष धन्यवाद। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। आम माने विशेष करी परिवार गठन विषय रे भिन्न भिन्न प्रकार आम माने आलोचना करूचु। एथि पूर्व अध्याय रे आम माने जड़े महिला बा जड़े नारीर भूमिका विषय रे आलोचना करितलु। आज एक विशेष आलोचना माने करिबा जे जड़े नारी बा जड़े महिलांकर गोटे परिवार रे सेमानंकर दायित्व कौन। अनेक समय रे परिवार रे आमे मुख्य भाव रे पुरुषों को देखुथुबारु आम माने अनेक समय रे पुरुष ही अनेक दायित्व बहन करने भली आम मानकु लागे, किंतु वास्तव रे गोटे परिवार रे गोटे महिलांकर भूमिका गोटे परिवार रे एवं गोटे महिलांकर दायित्व अनेक बेसी। मु गोटे उदाहरण जदि आपण मानकु देबी आपण माने स्पष्ट भाव रे से चित्र को अनुमान करि परिबे। आपण माने आमे समस्ते साइकल देखिचु। साइकल रे दुईटी चक्का अछि। जदि मु आपण मानकु प्रश्न करे जे गोटे परिवार भाव रे गोटे साइकल को देखिले आपण पुरुषों को कौ चक्कार स्थान देबे, आग चक्का कि पछ चक्का? आपण मानकर उत्तर निश्चित भाव रे आग चक्का बा सामना चक्काटा हम। कारण आमने प्रथम अग्राधिकार आमे पुरुष को देई थाउ, किंतु जदि साइकल को आपण माने भल भाव रे अनुमान करिवे निरीक्षण करिवे ताले साइकल रो पछ चक्कारे सबुठारु बेसी ओजन भारग्रस्त हुए। ठीक सही प्रकार गोटे परिवार रे जदि पुरुष आग धाड़ी रे रुहंती तथापि अधिक बोझ स्त्री को ऊपर रहे। मु विश्वास करे जो महिला माने जो स्त्री माने आज आपण माने एई कथा शुणुछंती आपण माने निश्चित भाव रे उत्साहित होउथुवे। कारण गोटे परिवार गठन पाई आपणक पाखरे अनेक बोझ अनेक दायित्व अछि। दायित्व निज पाखरे रहिबा एहा यथेष्ट नुहे, किंतु दायित्व को संपादना करिबा एहा होछि गुरुत्वपूर्ण विषय। मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण माने ध्यान देवा दरकार। आमे पूर्व अध्याय रे आलोचना करितिलु जे भिन्न भिन्न भाव रे आम मानकर भूमिका अछि, किंतु से भूमिका को निर्वाह करिबा ताहा दायित्व को बुझाए। आम मानकर दायित्व संपन्न करिबा दरकार। जड़े महिला भाव रे जड़े स्त्री भाव रे आमे विशेष करी गोटे नूतन परिवार रे प्रथम करी आमने जोग दो। जेतेबेले जोग दो प्रथम विषय आमको जानिबा दरकार जे जो परिवार को मु आसीची से परिवार समस्ते मोर लोक। जो पर्यंत यही मनोभाव आमानक जीवन रे आसीबो नाही से पर्यंत आमानकर दायित्व को आमे सठिक भाव रे निर्वाह करि परिबा नाही। आमे दायित्व निर्वाह करूचु, किंतु मु जो शब्द कहूची से उपरे आपण माने ध्यान दियंतु। सठिक भाव रे दायित्व निर्वाह करिबा आमानकर परिवार गठन पाई आमानकर दायित्व निर्वाह करिबा अति जरूरी अटे। एवं एथि पाए से परिवार समस्त को मते निजर करी ग्रहण करिबा दरकार। कारण यह समाज रो विधि, यह ईश्वर दत्त आम को अधिकार जे आम माने गोटे नूतन परिवार रे प्रत्येक को निजर लोक करिबा पाई आम माने सृष्ट हेइचु। पवित्र बाइबल ऋत नामक पुस्तक 1 अध्याय एवं 16-17 पदरे गोटे कथा लेखा अछि। ऋत नामक जड़े स्त्री तार स्वामी जेतेबेले मरीगले से तांकर सासुंक निकट को गले। तांकर सासु तांकु कहिले जे तुमे फेरी जाओ, तुमर निजर लोक मानक निकट को फेरी जाओ एवं तुमे आउ थरे विवाह कर। किंतु तांकर सासुंकु ऋत कहिले जे तुम्भर लोक मोर लोक हेबे। तुमे जो स्थान को जीव मु से स्थान को जीवी। मु आपण मानक पई ताहा पढ़ी सुनेबी। ऋत कहिला
ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରିବାରୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାକୁ ଯିବି, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିବି। ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ହିଁ ମୋହର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ, ଉତ୍ସାହର କଥା ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପଚାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭୁଲରୁ ଆମେ ଓହରି ପାରିବା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଜୀବନରେ ଭୁଲକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିବନି। ଆମମାନେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ରୁତ ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଗୋଟେ ମହିଳାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମମାନେ ଯଦି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗଠନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ଗଠନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏକ ସଂଗଠିତ ପରିବାର ଗଠନ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗଠନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ ତୁମେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଦିଅ। ଏହି ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।